Hello, Eid Mubarak guys. Today is Eid Mubarak to all Muslims. Eid Mubarak. Kagigising lang guys sa mag-Eid Mubarak na punta. Eid Mubarak, Eid Mubarak, Eid. Coffee tayo guys, coffee. Kaya nag-celebrate sila sa Eid Mubarak. Kaya natulog. Ako nag-coffee, nag-ready kasi paalis kami mamaya. Punta kami sa Madina, sa Riyadh. Mag-tour all over the Saudi niya. Kay magsakyanan raman mi na kaya mag-tour mi. Mag-tour, mag-video san. Kay Eid Mubarak man, nagsuroy-suroy sa pod mi. Ay, sige na lang, walay ba. Yan lang. Thank you for watching. Eid Mubarak. Kaway-kaway sa may hadiah dyan. Sa may mga regalo. Kaway-kaway. Ako, mana-advance akong regalo. Last 28. Kaway-kaway. Eid Mubarak. Allah Hafiz.